Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di chapter 9 Bahasa Inggris Wajib tentang report text by Ibu Siti Mariam and me, Bu Asih Triwulan. Okay, we continue in the chapter 9 about reports text. Surrounding report text, standar kompetensi, kemudian definition report text, grammar focus, purpose of the text, point of the text. Untuk report text, kita akan mempelajari standar kompetensinya apa, definisi dari report text itu apa, grammar focus yang dipakai apa, tujuan dari tag itu apa, yang terakhir adalah point of the report tag. Standar kompetensi, after passing the sequence of learning report tag, students are supposed to be able to compose a simple report tag correctly. Maksudnya di sini nanti setelah kalian mempelajari report tag, kalian akan bisa membuat tag yang berbentuk report tag atau berbentuk report tag dengan sederhana. Report tag. Reports is tag with present information about something. As it is as a result of systematic observations and analysis. Maksudnya di sini adalah sebuah tag, report tag adalah sebuah tag yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. Tag ini adalah sebagai hasil dari observasi dan analisa secara sistematis. A report tag is tag to describe the way things are, such as a man, meeting, animals, and plants. We can start report tag by introducing the topic and then giving definition. Purpose of the text. Tujuan daripada tag adalah social function of the report tag is the present information about something generally to the reader. Jadi tujuannya adalah secara umum untuk menghadirkan informasi tentang sesuatu secara umum kepada pembaca. Sekarang grammar focus. Grammar focus yang kita gunakan adalah simple present. Is mostly used in report tag. Jadi untuk report tag kita menggunakan simple present, yaitu menggunakan kata kerja bentuk pertama. For example, water covers most part of the earth. This animal has a sharp horn. Some of the planets have extreme temperatures. Some of the animals move in herds. Kita bisa melihat covers itu verb 1, has, have, and move. The next. Report text, structure of the text. Yang pertama, number 1, general statement classifications. The passage of the report text has main idea. It is what the passage is mostly about. Number 2, descriptions. The detail of the piece of information that tell about the main idea. Sekarang saya beri suatu contoh bagaimana kita menuliskan report text secara sederhana. For example, whales are sea-living mammals. They therefore breathe air but cannot survive on the land.
Some species are very large indeed, and the blue whales, which can exceed 30 meters in length, in the large animal to have lived on the earth. Superficially, the whale looks rather like a fish, but there are important differences in its external structure. A tail consists of the part of the board's flights, horizontal pedals, or the tails of the fish is vertical, and it has side nostril on the top of the large bird head. The skin is smooth and shiny, and the beneath is lies a layer of the flat or member. This is up to 30 centimeters in thickness and serves to convert head and body fluids. Sekarang kita bahas adalah linking verb, relating verb, and behavior verb. Maksudnya di sini kata kerja apa yang harus kita gunakan untuk membuat report tag. This verb belong to linking verb. Linking verb is are, have, has, get, look, resemble, belong, appear. Maksudnya kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Relating verb, the subject and the rest of the sentence. Blah 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 is divided into 3 parts. Blah 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 is used for blah blah blah. Blah blah blah. Behavior verb are psychological and physiological and psychological behavior. For example, swing, move, run, etc. Noun. Kata kerja yang digunakan tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita melanjutkan dengan noun atau kata benda yang digunakan dalam menulis report tag. Noun is the name of the person, place, thing, or idea. Jadi kata benda yang digunakan untuk nama seseorang, tempat, benda, atau suatu ide. Noun can be in the subject, possessive, and object case. Jadi kita bisa menggunakan subjective, possessive, or objective case. For example, the giraffe is tall. Subject, it has a long tail. Object, the girl's car is green. Possessive. Noun phrase, frequently a noun accompanied by modifier is a group of related words acting as a noun. A long, extremely skinny leg. There is a separate section on the word combination that become compound nouns, such as half moon, stick in the mud. Adjective. Adjective atau kata sifat yang kita gunakan dalam menggunakan report tag adalah sebagai berikut. Adjective are words that describe or modify another person or thing in the sentence. Jadi adjective di sini adalah kata sifat di mana digunakan untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang. To describe a noun fully, you might need to use 2 or more adjectives. Jadi biasanya kita bisa menggunakan lebih dari satu kata sifat. For example, the gray skin become darker when they get old. Perhatikan di sini ada gray, darker, and old. There are adjective atau
merupakan kata-kata sifat. The magnificent, colorful beauty remain for about 3 months. Di sini kita juga menggunakan kata sifat the beauty. The next, point of the report text. Pada poinnya atau pada keutamaannya, the main idea is the most important idea. Jadi, main idea kalimat utamanya adalah ide penting dalam report text ini, in the passage or piece of writing, dalam suatu tulisan atau dalam suatu cerita. Every passage has the main idea. Setiap passage mempunyai satu main idea atau kalimat utama. Each paragraph on the passage also has the main idea. Atau main idea-nya atau kalimat utama terdapat pada masing-masing paragraf. Detail a piece of information that tell about the main idea. Detail explain the main idea. Pada dasarnya, di setiap paragraf kita akan menemukan informasi secara detail yang di dalamnya merupakan ide utama. Worksheet. Sekarang kita sampai pada worksheet. Worksheet di sini tugas kalian for the text bills, teks di atas. 1. Write the structure of the text clearly by showing the paragraph in the text. Maksudnya, dalam satu teks di atas, setiap paragraf kalian tunjukkan struktur apa yang digunakan. Number 2. Mention the nouns and the adjective 5 each. Nomor 2, sebutkan kata benda dan kata sifat masing-masing 5 kata benda dan kata sifat. Yang ketiga, write them on your notebook and submit them when you visit school. Thanks. Maksudnya, tulis di buku catatan dan kemudian kalian bisa mengumpulkan waktu kalian mengunjungi sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan ketika kalian berkunjung ke sekolah. Jaga kesehatan, tetap semangat, belajar giat demi masa depan. Thank you for your attention. See you next week and beloved for you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.